to all chances and dangers, by the few or the many, continually preserved. And for the present, in this Chatur Yuga at least, that country is India. उत्तरे हिमवान्यस्य सागरात् परितस्थिता राष्ट्रं तद्भारतं नाम जन्मभूमि प्रिया मम। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। रूपनिलया मधुरनीया कवितवैभवरामा धरणिराजीवाम्बरेण्या जन्मभूमिं नौमि मम जन्मभूमिं नौमि मम जन्मभूमिं नौमि। धन्यधान्यपुष्पिता वसुन्धरा सुखान्विता पुण्यपूरनिन्दिता लवाङ्कनन्दिनी रमा स्वप्नमेखला स्मृतिस्मिता शुभातिलोत्तमा। रूपनिलया मधुरनीया कवितवैभवरामा धरणिराजीवाम्बरेण्या जन्मभूमिं नौमि मम जन्मभूमिं नौमि मम जन्मभूमिं नौमि। मातृबान्धवा अतुल्यप्रेम गौरवा पादपङ्कजं विवर्म्यहं हृदि प्रमोदित अङ्गसम्भवस्तव शयेऽहं तमाश्रित। रूपनिलया मधुरनीया कवितवैभवरामा धरणिराजीवाम्बरेण्या जन्मभूमिं नौमि मम जन्मभूमिं नौमि मम जन्मभूमिं नौमि। Humanity and lives by the principle which it embodies. India is the Parata Shakti,
the living energy of the great spiritual conception. And fidelity to it is the very principle of her existence. For by its virtue alone, she has been one of the immortal nations. This alone has been the secret of her amazing persistence and perpetual force of survival and revival. तुभ्यं नमो देवी विशालशक्त्यै तुभ्यं नमो देवी विशालशक्त्यै भीमव्रते तारिणि कष्टसाध्ये भीमव्रते तारिणि कष्टसाध्ये त्वं भारती राजसि भारतानां त्वमीश्वरी भासि चराचरस्य तुभ्यं नमो देवी विशालशक्त्यै तुभ्यं नमो देवी विशालशक्त्यै कस्ते बलं वर्णयितुं समर्थ देवि प्रचण्डे करपल्लवेन एकेन हि रामयसि दृढक्ति विश्वं सतारार्कमनन्दवीरि तुभ्यं विशालशक्त्यै तुभ्यं नमो देवी विशालशक्त्यै Jai
few meadows and fields, its hills and rivers, I look upon my country as the mother. I adore her. I worship her. Gopalji, Jayashree, and all the devotees of the Lord who are present here. I am indeed very happy to come here and to witness all the performances of the young little children and also these talented girls. In fact, probably at your age I couldn't even speak English. Today I'm here. I'm trying to speak whatever little things I can say to you all. আমাদেরি বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেজে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি পাখির ডাকে জেগে এমন দেশি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় কোথায় এমন হরিত ক্ষেত্র আকাশ তলে মিশে এমন ধানের উপর ঢেউ ঠেলে যায় বাতাস কাহার দেশে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি
কুঞ্জে কানে পাখি গুঞ্জরিয়া হাসে পুষ্পে পুষ্পে ধে তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে এমন দেশি কোথা খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পারে কেহ ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি আর এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি। लिखित नवीन चौड़े। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमां हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पे कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पे तन्हाई में साफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ की पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा है, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दय हूँ, मैं अपनी उजड़ता घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के जोलों से, सियासत के सांप के कातिल सापलों से। हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरी अपने उजाड़ेंगे, खून के मुहर से ये खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारी कान पर है हाथ मगर। मैं फिर भी बोलूंगा, हजारों साल की ये सब्रता को गौर से देखो। सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कि कोई अपना पराया है? हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब को
हिंदुस्तान बदलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत, चुनो ऐसी जड़ों से जिंदगी की चांद कहलाओ। पहाड़ी वादियों मैदान साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से बनी दिखता है, सुनहरा हो। युवा हर प्राण ये प्राण ले सड़क पर, खून ना होगा। मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरी आंगन को पहरा दो। मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरी आंगन पर पहरा दो। थैंक यू। প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। আজ একটি বিশিষ্ট দিন। আজকে একসঙ্গে আমাদের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস আর সেই সঙ্গে মহাঋষি অরবিন্দের ১৫০তম জন্মদিবস। কাজে আজকের দিনের অনেক মাহাত্ম্য আছে। সেই মাহাত্ম্য আরও অনেক গুণ বেড়ে গেছে এখানে মহারাজদের শুভ আগমনে। তারা এখানে এসেছেন আমাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প বলে আমাদেরকে অত্যন্ত পরিপূর্ণ করেছেন। চেতন মহারাজ বলেছেন যে ধর্ম ছাড়া দেশ চলতে পারে না, আর ভারতবর্ষের সেই সনাতন ধর্ম যার জন্য আমরা এখনো অনেক আক্রমণ পরাক্রম অনেক কিছু সহ্য করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের পেছনে যেরকম হিমালয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ আমরা রোজ প্রত্যহ অনেক স্ট্রাগল করছি, অনেক সংগ্রাম করছি, কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কেন দাঁড়িয়ে আছি? কারণ আমরা সেই সনাতন ধর্মকে আমরা আঁকড়ে ধরে আছি। এবং যারাই ধর্ম ত্যাগ করে চলতে চেষ্টা করছে তারাই আর বেশি দূর এগোতে পারে না। তার জন্য আমরা চেতন মহারাজের কাছে অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, কারণ আমরা অনেকটা এনরিচ হয়েছি এটা দিয়ে। আর অপু মহারাজ আমাদেরকে বললেন স্বামীজির কথা, যে আমাদের পলিটিক্যাল ফ্রিডম হয়েছে, আমাদের সোশিয়াল ফ্রিডম হয়েছে টু সাম এক্সটেন্ট, কিন্তু আমাদের মেন্টাল ফ্রিডমটা এখনো পরিপূর্ণভাবে হয়নি, যার জন্য আমাদের এত স্ট্রাগল করতে হচ্ছে। সেই এত সুন্দর কথাগুলো, স্বামীজির কথাগুলো শুনে আমরা নানানভাবে খুব পরিপূর্ণ হয়েছে। শুধু আমরা কেন, সবাই এখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, তার জন্য মহারাজদের আমি ধন্যবাদ তো জ্ঞাপন করছি, সেই সঙ্গে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণামও আপনারা নেবেন। আর তারপরে এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের ভূমিকাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরা না থাকলে কিন্তু এই পুরো জিনিসটাই বৃথা হতো, তাই না? এরা অনেক কষ্ট করে নিজের বিশ্রামের সময়টা ত্যাগ করে এখানে এসে আমাদেরকে খুব উপকৃত করলেন, এবং ওদের উপস্থিতিতেই আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানটা আরো সুন্দর হয়ে উঠল। সবশেষে আমি আমার ছোট ছোট মেয়েদেরকে বলছি, এদেরকে আর কি ধন্যবাদ দেব? সবাই তো আমার ছাত্রছাত্রী, তাই না? তো তোমরা যেভাবে করেছো আরো বড় হও, আরো সুন্দর করো, আরো পরিপূর্ণ হও, স্বামীজির বাণী শোনো, পড়বে রোজ রোজ একটু বিবেকানন্দ, তাহলে দেখবে তোমরা জীবনে অনেক শক্তি পাবে, অনেক বড় হতে পারবে। আর শেষে সেই খুদে বাচ্চাগুলোকে বলছি, এরাও সুন্দর সুন্দর কবিতা বলেছে, গান করেছে, তাতে আমরা সবাই খুব আনন্দিত হয়েছি। জয়শ্রী, তুমিও খুব সুন্দর কবিতা বলেছো, খুব ভালো লেগেছে। তোমার ছেলের নাম চাই না, অর্ণব, খুব ভালো কবিতা তুমি বলেছো। গোপা, একটা গানে আমরা খুশি হলাম না, আরো গান চাই, এবং খুব সুন্দর গোপাও গান করেছে। সব কিছু মিলিয়ে আমরা খুব আনন্দিত আজকে। আর এই সমস্ত গানধারটা আজকে খুব পবিত্র, খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে। আর এই সব কিছু যে অনুপ্রেরণা দিয়েছে সুদীপ্তা, তাকেও আমার শত শত ধন্যবাদ, আদর, ভালোবাসা। তোমাদেরকেও আমার আদর, ভালোবাসা। জীবনে অনেক বড় হও, অনেক উপরে উঠো, সৎ পথে চলো, সাহসী হও, সেটাই বিবেকানন্দের কথা ছিল। তাই তোমরা সবাই ফলো, ঠিক আছে? আমি থ্যাংক ইউ।